शूटिंग कर निखिल नाग यूट्यूब चैनल देखिए समस्ते समाज सब कार्यक्रम यूट्यूब चैनल चलছে निखिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी प्लेट खाइए हाँ क्या हेमंत गहिर ये मो सहधर्मणी रश्मिता गहिर मोर दुई तीन छुआ स्वागत और संस्कार मोदीपड़ा घर आवे आमर संबलपुर यादव संघर साधारण संपादक हिसाब से दायित्व कर समस्त बंधु भाव आसुवार अशेष अशेष समस्त जोहार मुझे रविन्द्रबाद मुझे सारिश करसी मोर तीन झील 211 गोटे झील प्लस 3 सेकेंड इयर पढ़ुन आम धर्मपत्नी आगे सविता के आसुन मो साथ ठिया लाज नहीं करो धर्मपत्नी सारिश करसी गोटे खुशी खबर जे हाँ मोर कुष्ठ दादा अच्छा मोर सहयोगी मोर सीनियर मोर गुरु और आम गोटे कलाकार कहला खराब लगा किंतु मुझे पदे गाई देछे जेटा मुई पहला आरंभ करथिली जे कैसेट ना सब ओला गीतटा होछे मारबो मोर स्मार्ट सामने पर सुन दिबे ओ रोचे रोचे आमे मा तोर छुआ तोर दिले जी मोर काई मोर मागो काजे चुमु के फूले मोर मासवले काजे चुमु के फूले रोजे रोजे में मातोर छुआ रोजे रोजे में मातोर छुआ तोर दिले जी मोर काई मोर मागो काजे चुमु के फूले मागो मोर मासवले धन्यवाद 500 शिला भगवती पुआ गोटे अच्छे झील गोटे से आसने बंधु मिलन में समस्त देख बहुत खुशी लगुच सब वर्ष हो धन्यवाद। मिसेस ना हो तरुलता महतो अश्लेषा महतो
आम सम्बलपुर मुदीपड़ा रहीसु। धन्यवाद। धन्यवाद भाभी तुमको नमस्कार। मुई सुरेंद्र गुरु मोर मेसर ना गुरु आमे दुई आमर दुई son of Surendranath Guru and my very lovely mother Rajeshwari Guru, that all our community people gathered over here, and I would like to see more of this to encourage all our brothers and sisters and all the elders. Thank you for having us. Thank you. जय जय माँ समली गो धन धन लीला जय जय माँ समली गो धन धन तोर लीला जय जय माँ समली गो धन धन तोर लीला। बोलो माँ समलेश्वरी की।
ଯାଦବ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି এটা পয়লা প্রথম বর্ষ এটা হয়েছে 2-3 বর্ষ হল আমার সম্বলপুর যাদব সংঘ গঠন করা হয়েছে আজ যে কার্যক্রম হয়েছে যেতে উপস্থিত লে পুরস্কার মানে কামা কিছু আমার আসি নাই পারি সমস্ত সহযোগী কার্যক্রম হয়েছে আজ যে বন্ধু মিলন হল মুই ভাবুছি যে গোটে এটা গোটে ঐতিহাসিক বন্ধু মিলন না আমি সম্বলপুর জেলার কেবে নাই হইতে এখানে লাগুছে আগে যদি করেছি কই না পারে এই মুই চাহুছি যে আমার সমাজের কেন ছুয়া মানে ভাল চাকরি রহে পরিবার মানে ভলসে রহবে এটা করি মোর বহুত খুশি লাগুছে মানটা ଆଉ ଆଗକେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଦବ ସଂଘ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗକେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଦବ ସଂଘ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲାଗି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଗଲା ବର୍ଷ କରିଛୁ ଯେମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେନ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବୁ ଆଉ ଯେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଆଗକେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେନ୍ ଛୁଆରେ ଭଲସେ ପଢ଼ବେ ସମାଜର ଯେନ୍ ପରିବାର ଅତି ଇ ଅବସ୍ଥା ଥିବେ ସମାଜ ଲାଗି ଯେନ୍ କାମ করবে তাঁর লাগি যদি অসুবিধা হওয়া সমাজ তাহলে ছেড়া হওয়া সব যাদব সংঘ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିୟତ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ଆଗକେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଦବ ସଂଘର ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସବୁକିଛି ଭଲସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଏତିକି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ধন্যবাদ দেখুন এড়া আଜ୍ଞା এই ছুଆ মানে ଟିକେ ନାଇଁ ନା ହେଇ ଛୁଆ ମାନେ না কেন কাଣା করছি আজি যে কার্যক্রম হল সম্বলপুর বন্ধু মিলন করলাম যাদব সংঘ সম্বল এতে কাଣା বার্তা দেবে আমার সমাজ কাଣା চাହୁଁଛ ଆଗକେ ସମାଜରେ କାଣା କରିପାରିବେ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆମ ବହୁତ ମାନସିକ ମାନେ ଅଛି ସବୁ ବହୁତ କରିପାରିବେ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆମ ବହୁତ ମାନସିକ ମାନେ ଅଛି ସବୁ ବହୁତ ସମ୍ବଲପୁର जिला के যাদব परिवार के काना मेसेज दे आगे विषय आम जमी आज एकजुट होनी सबुदिन जमी एकजुट माने सुख दुख माने बाहागर हो माने दुख सब साथ धन्यवाद।